السلام علیکم بوائز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نیا چیپٹر بوائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر جو ہے ہمارا چیپٹر 15 ہے آپ کی سوشل اسٹڈی کی کتاب کا، ٹھیک ہے۔ اور اس چیپٹر کا نام ہے سٹیزن شپ، رائٹس اینڈ ویلیوز۔ سٹیزن شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی شہریت کو کہتے ہیں سٹیزن شپ۔ شہریت سے مراد کیا ہوا کہ وہ اس ملک کی پہچان ہیں، اس ملک کے ریزیڈنٹس ہیں، یعنی اس ملک کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں۔ پھر رائٹس ان کے کیا حقوق ہیں، ویلیوز ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ایک باشندہ، ایک شخص جو کسی ملک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کو ہم سٹیزن کہتے ہیں، اور اس ملک کی قومیت جب اس کے پاس ہوتی ہے، نیشنلٹی ہوتی ہے، تو اس کو ہم اس ملک کی شہریت کہتے ہیں۔ پھر رائٹس اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، ویلیوز اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 15، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کو انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں آج سے۔ چلتے ہیں پھر نیکسٹ سلائیڈ میں بیٹا۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، لیٹس سی اینڈ واٹ وی آر گیٹنگ ان دا نیکسٹ سلائیڈس سو وی کین انڈرسٹینڈ ویری ویل ان ڈیپلی about this chapter in our next slide. Okay, boys? Thank you. Yes, boys. In this slide, you can see there is some written here: citizenship, rights, and values. Citizenship, being a member of and supporting one's community and a country is called citizenship. یعنی کوئی رکن بننا اور مدد کرنا کسی کمیونٹی کی۔ کمیونٹی کہتے ہیں بیٹا جب کوئی ایک خاص قسم کے لوگ کسی جگہ رہتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، یا کسی ملک کے لوگ ہوں، اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں یا اس ملک کے باشندے کہتے ہیں، تو اس کو ہم سٹیزن شپ کہتے ہیں۔ سٹیزن شپ ان پاکستان، پاکستانی سٹیزنس combinations of variety of people, majority Muslims and minorities۔ پاکستانی شہریت جو ہے وہ کمبینیشن ہے، یعنی قوموں کا اشتراک ہے، جس میں 96.5% جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں اور 3.5% اس میں اقلیت رہتی ہیں، یعنی وہ نان مسلمس رہتے ہیں، جس میں کرسچنس ہیں، جس میں ہندو ہیں، جس میں سکھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ہم نے ٹوٹل جو ہے پاکستانی سٹیزن شپ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ وی ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts. One is Muslim and second is non-Muslim. Muslim live here 96.5% and non-Muslim live here 3.5%. Okay? تو اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے جی۔ تو پریویس ہمارے پاس جو سلائیڈ تھی، ٹھیک ہے، اسکرین تھی، اس اسکرین کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ڈفرینس ان سوشل اینڈ اکنامک اسٹیٹس، یہ جو لوگ رہتے ہیں ہمارے ملک میں، جس میں 96.3% جو ہیں وہ مسلم ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پریویسلی پڑھا کہ 3.5% جو ہمارے پاس ہیں وہ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، سوشل اور اکنامک اسٹیٹس کا ڈفرینس ہے، یعنی معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر، ٹھیک ہے، ان میں فرق ہے۔ کس قسم کا فرق ہے؟ پور اینڈ رچ، امیر اور غریب، ایجوکیٹڈ اینڈ ان ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ۔ آل آر سٹیزنس، وہ تمام شہری ہیں آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ آل آف دیم ہیو سیم رائٹس اینڈ ہیو سیم رسپانسبلٹی ٹورڈز دا اسٹیٹ۔ تمام جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے حقوق رکھتے ہیں اور ایک ہی قسم کی ذمہ داری رکھتے ہیں اس ریاست میں، یعنی پاکستان میں۔ رسپانسبلٹیز ایز اے سٹیزن، کیا رسپانسبلٹیز ہیں بطور سٹیزن ہونے کے پاکستان میں؟ اوبے دا رولز، قوانین کو فالو کرنا۔ ہیلپ دوز ہو نیڈس سپورٹ، ان کی مدد کرنا جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ مینٹین کلیننگنیس، صفائی کا خیال رکھنا۔ ویلیو ٹائم، وقت کی قدر کرنا۔ ورک فار دا پراسپیرٹی آف
योर कंट्री एंड लव योर कंट्री, ठीक है, मुल्क की खुशहाली के लिए और अपने मुल्क से मोहब्बत कर, मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना और अपने मुल्क से मोहब्बत करना। तो ये स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि एक सिटीज़न की जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, और सिटीज़न में कॉम्बिनेशन के लिहाज से किस किस तरीके से लोगों में फ़र्क है जो बाशिंदे हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स, लेट्स सी। ओके, इस स्लाइड्स में हम राइट्स को देखते हैं। पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। आइन का मतलब वो कानून जिसके मुताबिक मुल्क चलता है, निज़ाम चलता है, ठीक है, उसको हम आइन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री गिव्स द स्पेशल राइट्स टू इट्स सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ख़ास किस्म के हकूक़ देता है इसके बाशिंदों को, इसके शहरी को। सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड हाउ अ कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क। यानी कवानीन का एक ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा सेट है जो रहनुमाई करता है किसी मुल्क के लिए या रियासत के लिए या इदारे के लिए कि वो काम कैसे करेगा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन कवानीन का एक ऐसा मजमुआ है जो किसी मुल्क, रियासत या किसी इदारे को चलाने के लिए उसकी रहनुमाई करता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जंग अजीम 1939, यूनाइटेड नेशन एक इदारा है जो अमेरिका के अंदर है, ठीक है, पूरी दुनिया के वहाँ पे मेंबर होते हैं। उन्होंने एक चार्टर, एक कवानीन बनाया, एक चार्ट बनाया जिसमें उन्होंने सिटीज़नशिप के बारे में क्या कहा है कि एक बाशिंदे को क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, राइट्स टू थिंक एंड स्पीक, उसका हक है कि वो आज़ादी से सोचे और आज़ादी से बोले। राइट टू फेयर ट्रायल, उसका सही ट्रायल हो, उसको सही जो है कानूनी हक उसको मिले, उसका ट्रायल सही हो अदालत में, ठीक है। राइट टू वोट, वो चुनाव यानी वोटिंग का उसको हक हो, इलेक्शन के दौरान वो अपनी मर्ज़ी से अपने मेंबर को चुने। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, और उसका राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जायदाद को ख़रीद सके। तो इस स्लाइड के अंदर आपको सिटीज़न के राइट्स के बारे में बताया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस, आइन जो है, व्हाट द आइन सेज अबाउट द राइट्स ऑफ अ सिटीज़न एंड व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपने ये भी देखा, एंड व्हाट द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इन इट्स चार्टर about the citizens' rights. So we have seen in this slides the followings, as I told you before: rights to think, speak, rights to fair trial, rights to vote, right to own property. Next slide में चलते हैं बेटा। Yes, in this slides we will study values and respects. Values, beliefs and habits that we are taught by our religion, our elders and our society. Values, what is the values of a citizen in a country? एक सिटीज़न की एक मुल्क के अंदर अहमियत क्या है? अहमियत क्या है? गुड बिलीव्स, एक अच्छा एतमाद, यकीन, एंड हैबिट्स, उसकी आदतें, अच्छी आदतें, दैट वी आर टॉट, जो हमें बताया जाता है बाय आवर रिलीजन, हमारे मज़हब जो हमें बताता है, आवर एल्डर्स जो हमारे बड़े बताते हैं, एंड आवर सोसाइटी, और जो हमारा मुआशरा बताता है। यानी वैल्यूज़ से मुराद क्या है यहाँ पर एक सिटीज़न की, कि एक ऐसा यकीन और एतमाद और एक ऐसी आदत जो हमारे मज़हब में हमें सिखाई जाती है, हमें हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हमें बताते हैं और हमारा मुआशरा बताता है, उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। यानी एक सिटीज़न की वैल्यूज़ क्या है कि उसके मज़हब ने जो उसको अहमियत दी, उसके बुज़ुर्गों ने जो उसको बताया, या मुआशरा जो उसकी अहमियत बताता है, वो उसकी वैल्यूज़ होती हैं। फॉलोइंग्स देम मेक्स लाइफ प्लेजेंट, और इनको अमल करते हुए हम ज़िंदगी को खुश खुर्रम और खुशगवार बनाते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट से मुराद क्या है, ठीक है, एक सिटीजनशिप, एक बाशिंदे की रिस्पेक्ट से मुराद क्या है। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर। सबसे पहली बात, मुआशरा, हमारे कंट्री, हमारा आइन जो है वो बताता है कि हम सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस स्लाइड में हमने ये सीखा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस, सो रिस्पेक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द रिस्पेक्ट इवन इफ आइडियाज डिफरेंट। हमें उस वक्त भी लोगों की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की, यहाँ तक कि एक दूसरे के हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हों। ठीक है, हमें जो है ख्यालात से जो है इख्तलाफ करना चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए, किसी शख्स की शख्सियत से नहीं करना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट लाइक समबडी आइडियाज, ओके, यू कैन नॉक हिम, बट यू डो नॉट हैव अ राइट टू डिसलाइक हिज पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं है तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी शख्सियत, वो कैसा दिखता है, क्या नहीं, उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये आपका राइट नहीं है। वी अर्न रिस्पेक्ट बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स। हमें रिस्पेक्ट, इज्जत उसी वक्त ही मिलती है जब हम दूसरों की इज्जत करते हैं। यानी डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, दिस इज वेरी फेमस प्रोवर्ब। इज्जत करो और इज्जत करवाओ। तो ये रिस्पेक्ट हमारे जो है एक सिटीजनशिप में सिखाई जाती है कि किसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, कैसे करनी है हमारे मुल्क के अंदर। नेक्स्ट है ओबीडियंस। ओबीडियंस से मुराद क्या है? फर्स्ट टू आवर रिलीजन, बिलीव्स एंड देन लॉ ऑफ द लैंड। पहला हमारा ओबीडियंस क्या है कि अपने मज़हब पे यकीन रखना, और फिर ज़मीन के कानून पे अमल करना, यकीन रखना, यानी उस मुल्क के जो कानून है उस पर अमल करना, और अपने मज़हब के पर ईमान लाना। वी मे नॉट एग्री विद सम ऑफ द लॉज, बट वी कैन चेंज दैम बाय द पीसफुल मीन्स। हो सकता है कि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे कवानीन हों जिसमें हम इत्तफाक ना करें, लेकिन हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं पुरअमन मकासद के लिए। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड। ट्रैफिक के कवानीन को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होंगे, ज़िंदगी का ख़तरा होगा। लास्ट टू बी ओबेड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन अ कंट्री। कवानीन किसी मुल्क के अंदर इसलिए ओबे किए जाते हैं, यानी अपनाए जाते हैं, यानी फॉलो किए जाते हैं, या उनकी फर्माबरदारी की जाती है कि वो उस मुल्क के अंदर अमन हो और हिफाजत हो सके लोगों की। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है यहाँ पर कि दरगुजर से काम लेना, नज़रअंदाज कर देना, गलतियों को माफ़ कर देना, ये टॉलरेंस का मतलब है। टॉलरेंस अदर पीपल्स बिलीव्स एंड कस्टम्स। दूसरे लोगों के ईमान और उनके यकीन पर हमें दरगुजर से काम लेना चाहिए, और उनकी रस्म व रिवाज। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ क्रिश्चियन भी रहते हैं तो उनका यकीन और उनका एतकाद अलग है, तो हमें उनको दरगुजर से काम लेना चाहिए। हमने ये नहीं कहना कि हमारी तादाद ज़्यादा है तो तुम जो है क्रिश्चियन हो तो तुम हमारे मुताबिक चलो, नहीं, वो उनका रिलीजन है। रिलीजियसली एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ लिबरल, यानी आज़ाद है, खुद मुख्तार है। और कस्टम, उसकी अपनी रस्म रिवाज हैं, उसका अपना ट्रेडिशन है। ठीक है, तो हम उसके कस्टम पर को भी नहीं हम छेड़ेंगे, ना ही उसके बिलीफ को छेड़ेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून ऐसा है जिसमें मजहबी आज़ादी है, रस्म रिवाज की आज़ादी है। ठीक है बेटा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल गो थ्रू पीस एंड फ्रेंडशिप, एंड नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑफ साउथ एशिया। पीस एंड फ्रेंडशिप, अमन और दोस्ती। वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सबसे पहले हमारा रिलीजन जो है, वो हमारा मज़हब जो है हमें दोस्ती का एक सबक सिखाता है। फिर हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो आइन है, जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ रहना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती के तरीके से रहना चाहिए, और अमन के पुरअमन रहना चाहिए। और हमें अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ भी, जो पड़ोसी मुल्क हैं, यानी हमारे साथ पड़ोसी मुल्क ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है,
انڈیا ہے، تاجکستان ہے، ان کنٹریز کے ساتھ بھی ہمیں دوستی کے ساتھ رہنا چاہیے اور پورا امن رہنا چاہیے. یہ ہمارا قانون اور ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. نیکسٹ ہے چلڈرنس آف ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا کے بچوں کے بارے میں اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، چلڈرنس آر دا فیوچر آف دا نیشن. چلڈرنس جو ہیں وہ قوم کا مستقبل ہیں. چلڈرنس لیونگ ان اے ٹاؤن اینڈ سٹیز اینڈ ولیج. بچے جو ہیں وہ قصبے میں، شہروں میں اور گاؤں میں رہتے ہیں. چائلڈ ابیوز، چائلڈ لیبر. چائلڈ ابیوز یعنی بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، بچوں کو مزدور بنانا. یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چائلڈ رولز، اس کے بارے میں بین الاقوامی قومی اتحاد کا جو ادارہ ہے امریکہ میں، وہ بچوں کے لیے بہت سارا سرمایہ ہر سال صرف کرتا ہے تاکہ بچوں کو چائلڈ لیبر سے بچایا جائے اور چائلڈ ابیوز سے بچایا جائے. اس ادارے کو کہتے ہیں یو این ایس ایف، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چائلڈ ایجوکیشن فنڈ. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایبریویشن ہے. یعنی ایک ایسا ادارہ قائم ہے جو پوری دنیا کے بچوں کے لیے سرمایہ دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے تاکہ پوری دنیا کے بچوں کو مزدور بنانے کے بجائے ان کو تعلیم دیا جائے. چائلڈ ابیوز، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کے کردار کا خیال رکھا جائے، ان کی پرسنالٹی کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ایک ادارہ ہے جو اس پر کام کرتا ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر بچوں کے لیے وہ سرمایہ دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے ہر ملک کو تاکہ وہ ملک so that the country will save their childrens, because the childrens are the citizens of the future in any country. Therefore that this United Nation Child Education Fund helps internationally to hold and the all children of the world for their betterment. ٹھیک ہے بیٹا، چلتے ہیں اب نیکسٹ سلائڈ میں. اوکے، سو ان دس سلائڈ، so this is the final slide, and I would like to ask you people that if any of them you have any questions regarding the above slides about this topic, because this is a new chapter, you can ask the questions. I'm just giving you 2-3 minutes for asking a questions. Okay, if you people have, okay, you just ask the questions. If you don't understand any of the topic as I said earlier, okay, please ask me one by one. Just raise hand. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا یہ چیپٹر. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کلاس میں دیکھیں آپ کو انشاءاللہ جو ہے میں کیا پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے بوائز، اوکے.